गसाइगावआव रेलगारिनिफ्राय खारखोमानाय सानै मानसि बुथारग्रा दुथां सुबुंखौ फिन हमनो हाबाय। केरेलानिफ्राय कन्याकुमारी ट्रेनजों डिमापुर फारसे नागालेन्ड पुलिसआ लाबोबाय थानाय समावनो 2 जुलाइ बुधबारखालि गसाइगाव रेल स्टेशनाव ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारखोमादोंमोन सानै दुथां सुबुङा। 8 दान सिगां अदेबानि थांनाय 2024 मायथाइनि 15 नभेम्बराव गुवाहाटीनि थागिरि बाइनुद्दिन आली मुंनि सुबुंखौ बुथारनानै केरेलायाव खारखोमानानै थाहैनाय दायनिगिरि दुथां सुबुं सानैनि मुङा रशिद आली आरो शुकुर आली। मख'जाथावदि बाइनुद्दिनखौ बुथारग्रा सानै दायनिगिरिखौ केरेलानिफ्राय लाबोबाय थानाय समाव 4 नागालेन्ड पुलिसआ दंफायोमोन। नाथाय हरखाबनो गसाइगाव रेल स्टेशनाव रेलनिफ्राय बारजुमनानै मानसि बुथारग्रा दुथां रशिद आली आरो शुकुर आलीआ आखायाव हेन्डकाफ लानानैनो खारखोमादोंमोन। रेलनिफ्राय बारजुमना खारखोमानानै गसाइगावनि दाबसे जायगायाव थाखुमानाय थासारियाव दिनै फुंबिलि समाव गसाइगाव रेलवे पुलिसआ संदाननानै सानै दुथां दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बारजुमना खारखोमानानै गसाइगावनि दाबसे जायगायाव थाखुमानाय थासारियाव दिनै फुंबिलि समाव गसाइगाव रेलवे पुलिसआ संदाननानै सानै दुथां दायनिगिरिखौ हमनो हायो। उनाव गसाइगाव रेलवे पुलिसआ मानसि बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां रशिद आली आरो शुकुर आलीखौ नागालेन्ड पुलिसनो गथायो। আমার নাম রশিদুল। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনা মানে আমার এইটো পার্টনার 3টা আছিলে, এইটা মানুহ একটা মারি দিলে। তো এই দুটা অৰুণাচল আছে। তো আমাক মানে সন্ধ্যায় ধৰিলে। এইটোৱেই মানে ঘটনাটো হৈছে আপোনাৰ নাগালেণ্ড হেৰি বস্তি চাকলাচুনত। আমি কেৰেলাত কামত গৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেইকেইটা যাই ধৰি আনিলে। এইটো নাগালেণ্ড পুলিচ কেইটা ধৰি লৈ যাই আছিলে। পিছত মই গাড়ীৰ পৰা নামি গ'লো। এইটো কোনখন ট্ৰেইন মই ক'ব নোৱাৰো। আসামৰ ট্ৰেইন আছিলে, নাগালেণ্ড পুলিচ আছিলে। তাৰপিছত নামি ইয়াত বাজাৰত চাহ খাইছিলোঁ যাই। সেইটোৰ পিছত আপুনি কেইটাৰে কোনকেইটা ধৰিলে এইকেইটা চাৰকেইটা। ঘটনাটো হৈছিলে আপোনাৰ সেইটো হেৰি বস্তি চাকলাচুন বস্তি। ঘটনাটো মদ চদ খাই ঝগড়া লাগি গৈছিলে। তাৰপিছত মাৰি দিলে তাক। তো হৈবুল্লাহ আৰু এইটো আব্দুল আৰু এইটো আরেকটার নাম জানি কি আরো একটা নামটো একটু কাম করবো আমি কিটা বাটার কাম করবো এইটো আনুদ্দি বুলি নাম একটা মানুহ সিও বাটাৰ কাম কৰি আছিলে। তাৰ ঘৰত হেৰি গুৱাহাটী হ'ব নেকি, মই ভালকে ক'ব নোৱাৰো। মোৰতো গোলাঘাট। সিও গোলাঘাট। মোৰ সৰু ভাই হয়, নিজৰ সৰু ভাই। তাৰ নাম শুকুৰ।